And what is our lesson for today? Okay, ma'am. What is our lesson for today? Oh. Amo na lesson ta? Ano na siya? Yes? What? Our lesson for today is about what? About what? Ito ka sa blackboard mo. Ito ka sa blackboard mo? Ato gina lesson ta gani rainbow. Ano gani mga color makita ta sa rainbow Ano color makita ta sa rainbow? Oh, hindi ko kaintindi, ma'am. Ano mga color ta sa rainbow, ma'am? Ano makita ang mga color sa rainbow? Ano to gani gina, ma'am? Blue. Ano pa gid? Purple. Pink. May pink pa sa rainbow. May red pa gid. Wow. What else? Hindi makita ma'am ang rainbow. Oh, beautiful. Di makita ang rainbow. Sa babaw. Din siya naga. Huh? Sige Yes, that's a car. Friend na sila? Oh, friends. Okay. They are friends. Okay na? Tapos na klase ta? Wala pa? Ano pag yung klase ta? The sky is? Buwi na, recess na nato. Buwi na? Wala pa ta buwi? Oh. Mano pa tay? Tapos na. Yay. Bye, Ma'am. Bye, ma'am. Bye. See you tomorrow.